بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر انسان جو 4 سوال ضرور کھوجن بن قیامت شک اور یہ 4 سوال و تعلق کے ہیں خداوند متعالی نعمت ساتھی بے شک خداوند متعال سے انسان بدی نعمت دن اینو مجا باس نعمت کہن اینو باراج حتمن کھوجن بھئی ہر عاقل بالغ باشور انسان جو قیامت شک کھوجن بھئی لہذا کوگ انسانک انا 4 سوال جو بچت بک دبن انا 4 سوال یہ کھنی کہ اینو بس جواب اڈروکھن یعنی جواب بس آن تیار تھوکھن اور قیامت شک جواب دکھن یر شپے کے سوال ہیں قیامت شک تھے عمر باراجی عمر یعنی انسان زندگی اور زندگی کے ہیں خدا طرف جو انتہائی بڑی نعمت ہیں خداوند متعال سے انسان کائی تھے بود نعمت عطا تھیں اور قرآن مجران ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اگر سس خدا نعمت شمار تک شروع تھی گے تو کرے گا شمار تک دبانت یعنی صحیح کنٹرول جو دروہنی صحیح حساب جو دروہنی ایسا مجھے ایک بڑی نعمت کہنے زندگی ہیں کہ خداوند متعال سے ان انسان اگر زندگی دون ان عمر دون تو پھر ایسے باراج لفٹا کے کھوجن گے چونکہ زندگی کے ہیں نعمت ہیں اور ہر نعمت باراج کھوجن بھائی بس زندگی باراج جگ بکھوجن بھائی انسان کے نعمت مست عطا تھی گا سس ایسے جگ تھی گا یعنی اے نعمت کھیت استعمال تھی گا کھئی چیز کو مجھے استعمال تھی گا کھیت ان نعمت کے ہیں استعمال تھے اور ان زندگی ترے گا لہذا زندگی نعمت ہیں اور ان نعمت لفٹا کے کھوجن بکی تو انسان سے ہر چیز جو یر ان نعمت بارہ جو سوچ تھوکین کہ مٹ کے نعمت اگلے دن ایمس کھیت استعمال تھوکین اور جیک چیزیں استعمال تھوکین دوسرا کو سوال ہیں اوہن وَأَنْ شَبَابِكَ فِي مَا أَبْلَيْتَ کہ تھئی جوانی بارہ جو کھوجن بھئی تو کیا انسانی جوانی انتہائی قابل غور ہیں مورد توجہ ہیں یعنی دین اسلام سے گا خدا سے گا ان جوانیت بودی توجہ دون اور کہ جوانیر کے عبادت تک بین یا کہ کومک بینن ای جرارے مجا بین یا بڑھاپا مجا بین اسے درجہ بہتر ہیں یعنی کوکمک جوانی مجا تھانو اور زیادہ افضل ہیں تو تن کھوجن بے کہ تھئی جوانی کھے بگی جوانی بڑی نعمت انسان کہتے تھے کہ ان جوانی تن انسان سے کھیت تری جوانی مجا انسان رس کے جذبہ بن حوصلہ بن ہمت بن قوت بن ہر چیز بن یعنی جے کم تھم تھو او تھوک بن سو کی جوانی ہے نسو للن یعنی رسی حوصلہ بود بلند بن ہمت بلند بن جذبہ بلند بن احساساتی جوان بنن لہذا کوگ کمک ان بے سجبو تو او کم انتہائی مضبوط بن محکم بن تن جب ان نعمت خداوند متعال سے مغتود دون جوانو کائی تھے ان کھیت استعمال ہوکین بودو فیلڈ ہیں کہ ایسے مجا جوان انسان سے تم عملی انجام دن مثلا کو اسٹوڈنٹ ہیں کو تاجر ہیں کو سیاستدان ہیں کو سائنسدان ہیں کو انجینئر ہیں کو ڈاکٹر ہیں تو کو عام مرور ہیں یعنی زندگی مختلف شعبوں میں جا انسان سے تم جوانی جذباتی گا تم جوانی قوت اور طاقت استعمال تھن لیکن سوال انہن اور اہم سوال ہیں کہ تم جوانی کھیتے استعمال تھانو یعنی جے ایک چیز میں جوانی استعمال تھانو اگر ایک اسٹوڈنٹ رکھیں تو اسٹوڈنٹس رسی ہدف کو ہنو ایجوکیشن ہیں تعلیم ہیں آئی ان تعلیم کو رسی ہدف رکھیں او پورو تھوا نہ تھو تم جوانی تعلیم کا تھے وقف تھی گا تو آئی ہدف حاصل تھی گا نہ تھی گا دیکھیں آج بھلا جوانی یعنی بس ان سے جو مس یوز سنس جوانی جو تم جوانی کے ہیں اے بعض دفعہ بس غلط استعمال تھونس یعنی کو اصل ہدفک بن او فتور پھت بن کہ عارضی اہدافی کن اے اہدافی مشوانن ای مقدم تھونس
स्टूडेंट कॉलेज जो गे यूनिवर्सिटी जो गे मसलन मुशुट PhD बोसंग इष्टंग जवानी अनो एक जवानी दौर है कि अनो जवान से तुम जवानी खेत इस्तेमाल थे रोसे कि एजुकेशन रखें और हदफ है और हदफ फतूग हदफ है अगर उन स्टूडेंट से लुस्टा के यूनिवर्सिटी एडमिशन गिनी फतीनिश तुम जवानी के हने सही तरीका से इस्तेमाल न थो मसलन असल हदफ एजुकेशन है तालीम है तरबियत है अखलाक है लेकिन दोस्त तुम जवानी के हने मुत चीज़ों में जा इस्तेमाल थे यूनिवर्सिटी के टाइम्स आए थे कि चीज़ एक नबु कवाजन ए चीज़ फतु यायन मसलन प्यार मोहब्बत इश्क यूनिवर्सिटी को माहौल अकबैन उमूमन अन चीज़ फतु यायन देखिए असल हदफ नो से एजुकेशन है एक मकाम के स्टंग उठ जीखिन माशरा खिदमत हुकिन लेकिन असल हदफ खिट्टफात थे मुत हदफ फतु यायन तो अन दिशे में जा तुम जवानी खेत तरेगा कि जवानी मस्त डिगसुस आया ए जवानी के नेमत तक तो डिगसुस ए जवानी नेमत तो अनि फजूल चीज़ फतु तरेगा मई बंदा और अनस तो जेक दी मसल एजुकेशन को असल हदफ के ओ फत है अनि फजूलियात फतु यातत करे मसलन म्यूजिक के प्रोग्राम में बिगे यूनिवर्सिटी मजा करे मसलन डांस के प्रोग्राम में बिगे करे पतने जेक जश्न बिगे करे जेक जश्न बिगे हर चीज़ हिसाब किताब है अमूमन जेक बैन स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी माहौल गे तो या कॉलेज माहौल गे तो अने ख्याल थे कि एक मुत दुनाते के वतनस तो हम हदफ है कि अमुशी एक मुत दुनाते के फतुर रची बैनन पूर्व तो ने तकरीबन ए बेन खुसूसन अन टेक्नोलॉजी दौर मजा सोशल मीडिया दौर मजा इंसान को होनो अनुजवान को होनो तुम असल हदफ आते मुत चीज़ फतु यान फजूलियात फतु यान लेकिन रोसे अल ले लिखे नबन कि रोसे हदफ जेकन रोसे गोल जेकन ओ फतन नतीजा जिंदगी के बड़ी नेमत तक ऐसे एक हिस्सा गुजरावे और हदफ है जो फतूर फतन लिहाजा जवानी के हिने इंसान सही तरीका साथ इस्तेमाल बो कवाजन अगर थे जिंदगी मजा जवानी मजा एक हदफ अखन तो थे पूरी फोकस के हिने हदफ मजा बो कवाजन न कि साइड के अहदाफ या कि फजूलियात एनु फतबो कवाजन